السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورج گرہن اور حاملہ عورتیں، اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو حاملہ عورتوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جو حاملہ کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ سورج گرہن کا شکار ہو کر پیرالائز ہو جاتا ہے، اب نارملٹی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ دوستو ایسی میں آپ کو بتاؤں گا بات کہ اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو حاملہ پریگننٹ عورتیں ہوں گی ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند میری بات ہوگی۔ دوستو پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سورج گرہن، پریگننٹ وومن۔ حاملہ عورتیں جو ہوتی ہیں، سورج گرہن جب ہوتا ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ سورج گرہن کی جو ریڈیشن ہوتی ہیں، جو شعاعیں ہوتی ہیں، وہ عام لوگوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، خصوصاً وہ حاملہ عورتوں کے لیے تو انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ڈائریکٹ اس نے سورج کی روشنی میں، سورج کی شعاؤں کے اندر نہیں جانا، اور اندر بیٹھ کر بہتر یہ ہے کہ وہ استغفار کرے اور نماز کسوف جو ہے، 2 رکعت نماز نفل نماز کسوف یہ پڑھے۔ اگر وہ کھڑی ہو کر پڑھ سکتی ہے تو کھڑی ہو کر پڑھے، اگر کھڑی ہو کر نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کر پڑھ سکتی ہے۔ اگر بالکل ہی اس کی طبیعت اجازت نہیں دیتی، اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ نماز کسوف نہیں ادا کر سکتی، تو پھر وہ یہ کرے کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑے، استغفار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آپ کو بتانے ہیں اللہ کے نام، ان کا ورد کرتی رہے، کم از کم 100 دفعہ کرے، نہیں تو اس سے زیادہ کرتی رہے۔ بے شک وضو ہو نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، یہ کرتی رہے، انشاءاللہ اس کا بچہ بھی محفوظ رہے گا، وہ بھی محفوظ رہے گی، اس کے بچے کو سورج گرہن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں آئیں گے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ہے یا اللہ یا بارئ یا مصور یا بارئ یا مصور یا جمیل۔ دوبارہ سن لیں، یا اللہ یا خالق یا بارئ یا مصور یا جمیل۔ جن لوگوں کا تلفظ صحیح نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ آخر میں اس کی تلاوت آپ کو پوری کر دوں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو یہ میرا ویڈیو لگا کر اس کو سنتے رہیں، اللہ کی ذات مہربانی فرمائے گی۔ قرآن و حدیث سے جو بات ہے وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر اس کے کوئی اثرات ہوتے سورج گرہن کے، چاند گرہن کے، حاملہ عورتوں کے اوپر یا حمل کے اوپر یا حاملہ عورت کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اس کا ضرور بتایا جاتا۔ ایسا کوئی کہیں بھی کوئی ایسا ثبوت، ایسا پروف نہیں ملتا کہ جہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہو۔ ہاں، لہذا سائنس نے یہ جو ریسرچ کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی جو ریڈیشن ہوتی ہے وہ عام لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے تو انتہائی نقصان دہ ہے۔ ان سے آپ نے ڈائریکٹ بچنا ہے، کمرے کے اندر رہنا ہے یا کہیں برآمدے کے اندر بیٹھ جائیں، ڈائریکٹ آپ کے اوپر اس کی جو شعاعیں ہیں، کرنیں ہیں، وہ نہیں پڑنی چاہیے، وہ آپ کو نقصان دیں گی۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا، چونکہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر ضرور کوئی بات بتائی جاتی، قرآن کے اندر بتائی جاتی یا احادیث کے اندر بتائی جاتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے وہم نہیں کرنا، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کی رحیمی کریمی کی امید رکھتے ہوئے آپ نے یہ تسبیحات کرنی ہے، یہ ذکر کرنا ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے گی، بے فکر ہو جائیں، آپ کو انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ کے جو نام ہیں ان کو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں یا ان کو سنتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا خالق یا بارئ یا مصور یا جمیل، یا اللہ یا خالق یا بارئ یا مصور یا جمیل، یا اللہ یا خالق یا بارئ یا مصور یا جمیل۔
या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारिउ या मुसव्विर या जमील
या अल्लाह या खालिक या बारी या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारी या मुसव्विर या जमील या अल्लाह या खालिक या बारी या मुसव्विर या जमील अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।